তাবো এডিসি সরকারও থাকনাই যে 2021 ফাইবনি তাবো চিনি তো ও জায়গা মহারাজন তখন দোষ করে কারণ এডিসি বিসিতে जों খাইমিয়াবো সাইনো মাননাইছি রাজ্য সরকার জন্য ফানসিরি হ্যাঙ্গাকে जोंला বাইরে খাইনো দর ফাইদো এডিসি রাজ্য সরকার জন্য ফানসিরি হ্যাঙ্গাকে जों বাইরে খাইনিবা ইনকে তাই কাইসা কগান খুব দুঃখ নাগা আইকি তো তাंगे एडिसि डेभलपिंग याबो जों साइमिया माने सिबानो प्रेक्टिकल करिता आं निजे चेयरमैन नों ये yang chairman हेरबा जतो किछु ताबो फान साना थंगा केसे पाब्लिक से ताबो मन्त्री न थांगि सानो जोंके मन्त्री त तैसे माने एम त तै चेयरमैन त तैसे नरक निजेबो राज्य सरकारनि मन्त्री थाने से दाबि मा खाइयो के जोंबो त पाब्लिक हैसे तंगा बुमुगो से सरकार किन्तु सानै होगा बरो र होया का मायाबलाय का बाइक नाबो त पाब्लिक बुजिया त हबले नाम का बाइक डेभलप खाइबनायबा पीडब्ल्यूडी फंड फेमस है 4 कोटी रक बसो माने 2 कोटी 4 कोटी 4 किलोमीटर लामा पिस बना के 4 कोटी पाइथन लैसे ओ पाराव से 4 कोटी नि 4 कोटी लामा बखा के फसकला से तो बाइक खाइने हिनो के आम बा के बयतो बुजिया बयके मने खायो सरकार गाका चेरि मानसिने एदिसि हिने किन्तु रेमि आबन बागै तला आलादा रे जो साननो ते बा गताबो जों जुनाल चेयरमैन हाइनो ताग निजे जुनाल चेयरमैन ताइ कबर सब जुनाल चेयरमैन ताबो जदि राबार ना थांगा के रेगानि जे कोनो फान्ड ना थांगा के बीएससी चेयरमैन ने डीएमएस रांगमा सानो एडिसि न सरकार डीएमएस रांगमा सानो रेगानि कोटी कोटी रांग हक करे आज डीएमओ रांग साना थांगा के साबने अप्रूवल ना बीएससी चेयरमैन अप्रूवल ना गेदा ना जों डाइरेक्ट मा मान ओमियो बीएससी चेयरमैन अप्रूवल रिया के बीएससी चेयरमैन ताबो राज्य सरकारनि बरक मन सब सम बेसिरबाग न ये राज्य सरकारनि बरक जे समय रिजाक सुदा का सानाय कोमनि दफानि बरक या सो दरबो ये कोमनि दफानि बरक राज्य सरकार जरा सुनै र ने बरक चिनि बुंग बारनो संखन से अन्य जायको मातारबार के बिप्लब गोसे बीएससी को अंगना अधिकार करे बो सय सिरिया के बाइके जों मानसि नै न रां फिरो नै मानसि हो नगा ये बाइके डेभलप खैनै न ये बेबार से फिरो नै हो माने डेभलपमेन्ट नि रां फाइमानि आबनो सामख्लायो तिसा गताबो बरनो बरक ता साबिका पब्लिक नके इको तिब्रामा थरबो एडिसि सरकार फाइगाबला खाइमि एन साइकल रैसि तिब्रामा थर सरकार फाइगाबला बक तानि खाइमि एन साइकल रैसि अतस बरनो खैरियां तो गसे कम तिब्रामा था बीजेपी नि कोगे जेसपन फाइतो जेसपन सरकार फाइतो खाइमि आगे ताबुक ते गेचा अबन आमा साव आंचलिक दल ता चिगन चिगन पार्टी सनाम लाइनाय बरक खाइमालिया संके खाइमन चेनेनि साबायनो बरक खाइमिया ता बनो रे के बरक खाइतो माने सिस्टेम चेंज खालाया ते बरक आरो नि जागा ताबुक ते खरसनो रे फैदे ते खरसनो एमडीसी पन एम सनाम रे मखि खाइदे माने ब बिखार मा बिनेबले नगा मकै मेन कंका आलादा रे जनांगो आराबो आबो नांगो हिनिनो ताबुक सं आबो नांगो हिनिनो जों आन्दोलन खेलेगा जन समर्थन माखा या ताबुक जेहेतु केंद्र सरकार सिरने केंद्र सरकार तब उरना हिनी साइज जों समर्थन खायो विधानसभा तो एको नुबा सका केंद्र सरकार समर्थन नै छि जों तब बरनो लोकसभा समर्थन दबो सरकार बहाबो एके तब केंद्र सरकार नै नि रिया खैबेल तो राजानि बुल करे चिनि बुल करे किन्तु बर रिया नै तंखां के दादो बर जदि रिया नै तंके बरनो समर्थन खैना नाला कोनो प्रश्न न गेछि बर जदि सुनर नै साइड दाला सगा तो बर दुसले बरनो जों समर्थन खैना नानि मतके मुसिदिया जदि बर रेखा तो काम को रिया के बरनो जों खाइते देखलाय तो को हुनगा के जे एकर्ड साइन लै माने बरक नि तरफ থেকে बरक तामो दाबी खलाय के बरक समर्थन दाबी खलाय सिनि तरफ থেকে सुंता तामो दाबी खलाय के सुं सिनि तफाने बागै सुं मुनावो सिनि दाबी आरो विलेज कमिटी इलेक्शन बरक दाबी खलाय रखा समर्थन खलाय रखा ताबो सिनि दाबी न बरक पुरन खलाय तो तामो से के बरक जदि सिनि दाबी न पुरन खलाय रुलिया बरक को नारुम नै बरक गुराय नै चनो से दूसरा नै त जिनिस न तो पब्लिक न संगमा सानै बले प्र्याक्टिकल मा फुलनै से पब्लिक बोलते सिनि पब्लिक रो गो माने पलिटिकली आसे मैच्योर होने कारणे तार मध्य प्रशासनिक लेवल থেকে মানে প্রশাসনিক ক্ষমতা একটা স্যার মানে একটা গ্রাম পঞ্চায়েতও বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু খায় মানে বলি বার্ষিক মিনিমাম বাজেট দছে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত নি হয়তো গভর্নমেন্ট নি একটা গ্রাম পঞ্চায়েত নি তা বিসি নিয়া ভিলেজ কমিটি নিয়া একটা গ্রাম পঞ্চায়েত জিপি নিয়া কম সে কম মিনিমাম রমদে ব্রনার 20 থেকে 30 কোটি রনি সাম চলে বেশি আর নি নরক পিডিএফ ফানাই কো করে আমো ফিরগ্রিস ররো কে নং বাগিলা ডেভেলপমেন্ট খাইলো নিনে সমগ্র এডিসি লাগাছে
একটা গ্রাম পঞ্চায়েত জিপি দি সমান হইনি আঙ্গাঙ্কায় প্রশাসনিক আর দেখাইছা বাইকে দেখলো দেখাইছা অমিয় জাগা চলে এডিসি চিনে হাইনি সাগা তিন চুরাশি সনসি এডিসি কে ফরেস্ট পাট্টা সঙ্গে দেমান মন ইয়াগো ফরেস্ট নিনে ও জাগা বুম খাই দেরিমান যত এসডিএম বড় মানা আছে রে চিনি আনি মতলা কঠিন আন্দোলন ঠিক আছে চিনি এডিসি নে ঠিক আছে দাদুনর তো বয়স নরমাল প্রেসার রিয়াইছে কিন্তু যা কঠিন আন্দোলন কঠিন আন্দোলন চিনি এডিসি নে ল্যান্ড এলমেন্ট কমিটি দো আবো 17 হইতে রাইডা বাই সুনামি রজা আং নিজেও চিনি হলো কমিটি দম অথচ সুনো এসডিএম টাউন খলাই মিটিং রেখা আইছনো তাবু জরতে এত সরকার মানে ওয়াইসা মিটিং রেখা আপর চিনি এডিসি এলাকানে বো বড় এলটমেন্ট বাগিনে অ্যাপ্লিকেশন দোকা আবনি লিস্ট সানামই আলিসনা সেমি আপর রখা নর বুবন রুনান মুসুং যা আরে কাকা সুজা কক্সা রহদে খানাগাদে রহদে গঙ্কা আবো সুঙ্গুলো নাই নরমকা থামা কারিস ইনকে সুমারা জাস্ট কপি নানা বইরে থামবা কপি বলতেছ না ব্যবহার ফ্রেন্ড বয়স পুরো কমিটি গঙ্কা আ কমিটি চিনি যে এডিসি কমিটি নিয়া কোনো পাওয়ার সে করে সুং শুধু অমুনা রুডি নিনে সিমে দক্ষ আতে গেছা সিপিএম রবো সিপিএম রবসাও আমা বড় খাইছি খাইমালি আসাঙ্গে খাইকামু সিপিএম তো 35 বছর চাকা 25 বছর চাকা ও এলাকারে নো মালিক সরকার 25 বছর মুখ্যমন্ত্রী 10টা বিশিব সিপিএম নো এডিসি উসালগো সিপিএম রাইস আপন তানি খেমি আসা আপন আসল কোন সিস্টেম জি চাই সিস্টেম সিস্টেম মিয়া পড়ো ও সিস্টেম ও কালিখল থালাইকা সুজা কদ্দ কাকা রাবার বাগানে খানা রাবার বাগানে সিমিসে তুই হানি তুই নখরমান না পাইপ থেবাওই আর তুই খবইছে এত বছর মুই তংলাইও অথচ আ এলাকা আং সুমিনে কারণ লোকাল ন নিনি জেনারেল এলাকা বা 200 কিলোমিটার 2.5 কিলোমিটার জেনারেল এলাকা যত কিছু মান হই দং অথচ 2.5 কিলোমিটার হামন বাইছে 5 মিনিট কে আর কিতমন গারে হাকান কে আচ্ছা তাও আনি কো ওয়ানসা পারা কে তুইমানো তিব্রাসা পারা কে মাই সুজা কক সাগা কে হাইজি দ কাকা রাব লক্ষিনারায়ণ যেসো কোনো মতাইন তংথং রাবণ ইয়াকে তলাতিন তাকলাই মা তঙ্গো রাবণ কা সুজা কক কুমন্দ ফন বড় বড় ফাইম যত পা সঙ্গে বড় ইয়াতে তলাতিন মালাইছিনাই একা আংলো যদি বড় নাই ছাওই যদি রিয়াকে তে গাইসা কো আমি নং সাউ তিব্রাসা নি কক সাকো তিব্রাসা নাকা বুঝিয়ে হিনি সিমালিয়েছি আইপিএফ তিব্রা চলো সাপোর্ট খাইগা তিব্রা মত সাপোর্ট খাইগা যত সাপোর্ট খাইগা বুঝিয়া কে নরেন্দ্র মোদি সি বুঝিয়া অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদি সি বুঝিয়া বলছে বুঝো না মন বুঝো না সে বুটিকে বুঝো না বসাং কা তাবো লামান নাই তো নাগে হিমালা রাজা তো দিলি বুঝো হই তুমি উপর না সাবই হ্যাঁ তামস কম একে মিশ্রা বুঝিয়া কো কয়েকবার সময় একে মিশ্রা কে অশিক্ষিত দবা আমসো বারবার তিব্রাসন সমস্যা না বুঝিয়া কা হ্যাঁ একে মিশ্রা আমসো অশিক্ষিত আনি কো খানা जों तो राजानि उकलगो फाइ जों ताव राजानि कक बाय राजानि उंगो बाय बुमा खां बाय जों हयतो एडिचो जों दिति आगे तो केव दिति आबो ना दिति फान अनेक किछु कारणे दिति काना बत खाइया जगन खाइमालिया के ताक सिबिएम रक्तो 80 बছর सामान बर खाइमालिया जों ता राजा बुमा खां बाय जों दिति होय जों ता आसुजा जों 18 जन फाइजा तिब्रा मत तो जाति ले कक सिरिगि सैमो जागा ताव सैमिएछि ताबो चिनि कक खेबसे राजानि ताबो बो राजानि उकलो बरक अब नाखलाय मागला ए अब केबो नाखलाय मागला बिनुकलो किन्तु राजा साका 24 दिन ओ मास नि 24 तारिखो सेकेंड टाइम आपन नासिं तमा ओ सेकेंड टाइम नो राजा किन्तु उकलो उसुरिया अबले आंसिबो आनी महाराष्ट्र सुनाव बार-बार राजा ते कैसे कतो आंगन कक्कान फ्रेमल नि दो राजा आनुम साजा जतन साव माने मोटामोटी 24 तारिख जरा नासिनि ने हाइपानो राजा नो सिमि जोंबो प्रेसार रै लाभ करेछि जों जरा बाद बाकी नेता तंनाय नर तो बयस कंखानो तो सिलाइते नै चबा खाइफेका नरनि कारण तीनटा सीट माका तैसा मान खामो बानि ने एडिसी बो मानखा आपर तो नगेन्द्र जमातिया रतिभन जमातिया द्रा कुमारी जेल सब जाखा सब जाखे दे बासी छना मंगपुरो आइदिसि माका नरनां कुन दुसलेसि नर जाखैनन खाइगासि बहुत किसु खाइगा आन को के राजानो सिमिन खाइदिनि प्रेसार मा बाबु गथ गेसि राजानो खै किकला नै ना राजानो किकला मिजे मा खैनेसि दायित्व माने छंबो आं ताउ जे एमडीसी होइते ताबु जे आनो एएमस ना ओ एएमस ना माने जोंनो जे 80 বছর যে সিপিএম রাজত্ব খাইবানি এডিসি বড় কিন্তু একটা জায়গা আং যেখানে তাবু সাতাদি বাজার সে চারটা নাম লিখা সোমবার বাজারও आ एलाकानि बर रक साव चिन ओ अरो चिन ओ बाजाराव आसि बाजार कतमा कायसा इट कलाया कुसिपियो किन्तु नों प्रथम खिकलायबे अबले एकटा बुमुं खावले किन्तु ओ
जोंनो जे ता एमडीसी फान्ड दिमानि आगे किन्तु गरै আচ্ছা এই जों फाइमानि परेनो एमडीसी फान्ड 50,000 50 लाख ता जोंनो 25 लाख रिका 25 लाख पाइखांगे ते 25 लाख रिका ओ 25 लाख से एलाकाओ खिगले रहनाय आंखे फार्स्ट टाइम खायका आनारो टोटली आइनरा 8 टा yang 32 टा 40 टा गावसोबा आं टाइम खायका आराइसो मेसिन पाइका सिलाई मेसिन बुरी रंग बागै जत्त गावसोबा 10 टा गारिगा 7 टा जन्म मेम्बार दङ बनबो 10 तारिखा 9 टा मेम्बार दङ बनबो 10 तारिखा आं थानाय बिसियो पुरा एलाकानि बरं थानि आं बुसकाङो मेसिन बारि रिका ताकला हिंके आं बाजार सेट खै ए ओ सातारि बाजार सेट आरो पैसा बुमुं तंना बागै आरो अनन्त देबरा बुरा एमडीसी तंगै बाय मंगो खलाई बारो कायसा बाजार सेट क्लांका राजानि फुटो आनि फुटो टेपाय आं दिना आपति प्लेन खलाई 4टा 7टा दखान सनांगा ताकलायनि 25 लाख ताबो आं जमारिनाय डिसेम्बर जमारिमान लगे लगे ते 25 लाख माने 25 लाख नि तेसा आं सिस्टेम सनांनाय हाइपानो आबो बुवा गारानि एकटा बुमु बो फाइनों माने बो फाइनो खाइलि मामा आबो तंगै तंसाबो तो আচ্ছা তাবো आबो तो जोंनो बाजार सेराव आबो तो বুবা গরা তো ব একদম बन ठगायनाय एबं नों दिल्लीयाव कि बन ठगाय माने हिमने दिल्लीयाव बन ठगाय माया ताबो बो मिनिस्टर होम मिनिस्टर साओ ताबो महाराज पदु दिनि माहिनो ठीक है दिल्लीयाव बहिनो बहिजागु बन थानि गाय कि बोजे बन थानि आसे वर्ड दङ हिलिक मा दङ गुबै दं बुबा गारा सनो न बाक्सा अनेक बड़ बुजिया मानो किन्तु बुबा गारानि थानि अनेक किसु दङ आबो जों सियाफोर अनेक बरक सिउ आं निजेस्व सिउ राजाले रांनि अभाव रांनि ना दामाबो तो सुंदर रांनि दालाल ओके आबो बोले कलाया दादु अब अ जिनिसके आनि बुखाव विश्वास दादु ओके आबो दाबोला जतन विश्वास खैदो राजानो विश्वास खाइया अब के कक छैया राजानो जतन विश्वास खायो आंबो विश्वास खैन लगेरै तमल ताबुसन किने कक जाके तिब्रा सर जतन खायो राजानो विश्वास खायो राजानो चेष्टा खैन दगैसि आं कक नरेन्द्र मोदी बे अमित शाह से विश्वास खाइमिया कक्ससके साओ बर्नला विश्वास खाइमिया बरक जदि रिया गाकला बर्न विरुद्धले जोंनो फाइट मा खाइना कक्स बोले आरो राजानो सिमिस जों प्रेसार रिनै लाभ करे आर जेटा तै किसा मिसा डेभलपमेन्ट नाम बायता जों उन्नति गया आर डेभलप सदासे जों ठीक मते खाइमिया आम सबै त तिब्रा सर 7000 वर्ग किलोमिटर एडिसिया लका एकटा फन टाउन सनाम रै बिया बले जों खानायो 40 बছर अब त जों दाइया जों जेरां रहरिया बरसे दाइबले जरा दाइङै तंनै बर्न त जों टारगेट मा खिनि ब्लेक बर्न त आ कग्नोसे आंगे सबायसि के बर्न ताबो बुबा गरा जे एक एकॉर्ड खेगा तिप्रासा एकॉर्ड এই तिप्रासा एकॉर्ड नि হইতে কুবুই ন যদি আ যে বসানমান মানে মানখায় কিন্তু तिप्रासा সলভং থ अब जदि रिया के ताम खैने अब से रिया আবো যেমন নিনে ভারত স্বাধীন অফ্র শুধু গান্ধীজি অবদান সিমিয়া যেমন নেতাজি অবদান তো গান্ধীজি হিংকাকে বহুত ঠান্ডা ভাবে লড়াই খাই আর নেতাজি হিংকাকে কুবনি লামা কিন্তু বরনে মকসদ কে কাইছেন হিংকে আ জায়গা सुना पाव आ इंडिया त थंगलिएसि एडिसि माना पुरो जेमन नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देबरमा श्यामाचरण त्रिपुरानि जेमन टीयूजेस नि मिसिंतै गणतान्त्रिक आन्दोलन खेमेन जेमन अवदान दङ एन बिसि लाइतिने तेमन अवदान दङ अब कक्स सन्दै आं गाय खनेगरे हे आनि को खनेगरे आ को लुप्त दङ जाका आसे दिन जों साया ता तिनि आं सानान बायद যখন अम्पिओ नरक खायके एडिसि नरक गरि कक्स अम्पिओ आनो हरदि बरो मालायना हिनि फाइगा दानोबे थै थांगा अबिसिको दानोबे निजि मालायना फाइगा आं निजि आवारो 18 जन बगं तिनैनो लगिति बबे मालाया बबे जेमन ता क्लि दंगा निजि बसागा किन्तु आ कगले आसु दिन आं लुप्त खाइतो नु केब्रो साया दानोगे डाइरेक्ट सागा दाखलायले जों उपाय करिका अनन्त नंनो मा फाललाय इन्थु बलंगरनो मा फाललाय ओंके तामके फाललाय जागा नन मुंफान किया मा सानाय एडिसिन आनन्दबे जे आं सागा आबोन बागै कुनु चिनिनो अंगोफे आइ चिनि मुं फालबन जों अंखरे के तामगायनो उल्लास रुट बिन कोंगोतो नां थागा ठीक बरक डाइरेक्ट दानोगे छौ आं आंखाय बखा काहाम आं मा साउ कुनु
ke dahorenar gosia dahorenar bai salai mani dahorenar gosia chin kok sawni dan rogen ke saka chin kok ma saka tien birono chingje khebano non hawa silai koklai dong non ching baike rinai adc जों गाबोनो दमन खायनाय आरो जों बंनो टिक्लायनाय बागै जों आबो जों साक जों दायित्व लानाय बरनो जों टिक्लायनो बागै आकक दानोगोन आनो सागा बाध्य हय बथै थांबाय दाव हयतो आबोन जबाब सोंबाय आंलाय किन्तु एदिसि मान समय चिनबो किजाव दा किसाया गोबां सावधान दङ एसे गाबोन बागैनो একটা লাইন দিং এসে খরকসা যদি কল বাইকে খরকসা জোর বাইফা मा खैनाय से आकक बसे आबो त केव दागियाबले दागियाफोर मा खैयेसि आरो बुमुं नाननै बागैनो मा खैनायबो त कल गेबले नर बुमुं मायाफोर एदिसि त मा खनाबले अकक सेसि आ ए कक बसे मा संके ताबो के जे दफाने आ दिनो आं माइ दानोगन मालाय माने प्रमाण हिगाय कमल गलायनि बुमाय उफा bin nogo tongin ang habi a paikana te thange awar malai baro nire so bin nog ni nang habi ai ko malai ka awar amo suja ko jodi thanda chini thanda